बुझी करी आसु जाओ जमुना दांगिनी माँ जमुना दांगिनी माँ कामो काठे भासी जाए जमुना दांगिनी माँ तुम्हें किए से अच्छा को उद्देश्य नहीं स्थान रे उपस्थित तुम्हारा नाम ग्राम घर द्वार ठिकाना मिला दो एवं तुल्ला को जो शनि पारबदा सखी सहित सब खनि करी कहि दबो काई की विभत्स महाप्रभुंकर आज्ञा होइछि आदेश होइछि हां प्रतिहार सुना सुना तमरा कहछि भला कोना मु तो सुनुछि सुना सुना तमरा मु कहछि भला हां आमे तीन जना ना आमे तीन जना कैसे हेले ना तम बाप नहीं मोर कौन दियलो केर तू नहीं मोर कियाला दियलो तू के रे मुंडा बोपा जो बुपार कोन जीवल गला तू ठीक पड़े सत्य के चंदन बड़े लाल लागु तो ए माए आज्ञा कहले सुनो सुनो तू तो बर कहू अछि भला अच्छा आंबे के सेले तो कोन एमिनी कहू जदी आज्ञा ए हां तुमको कहला बपर कोन गला ए चाहा कथा बार्ता हम भीतरी पप्पा मां ए सेमान को भीतर को काई बपर का दिबो ए तू तो जबरदस्त कर कहू जदी तुम बपर आगे छी बोली को तुमको हे परी कहला भिकार दे तमे सेमान को छाड़ी देलो छाड़ देना छाड़ा कोन भिड़ी दरता हां ए भिड़ी धरबा कथा न हो तांकु मध्य धमक देई पचर दे से माने की पांजा भालू कोटी जाया कोटू सुरी आज्ञा तीनटा हे गिरे हो जोड़ा को घोड़ा सकी नहीं कथा अछि तमे जदी माटोळ लागिया भितरे तांको भितरे पसी जीवो छिक्का छिक्की कर देबे आज्ञा छुट्टी फुटी सब केते देबे समान काबरी जेमान छाडी देबे न कोन तांकर परिचय जेमे हेले हमकु दरकार सरकार मध्ये आदेश देइ छथि माई बिला न छुई परियोनी तांको ऊपर कि चांस असला या कथा वार्ता तमे करि परियोनी ए ठाकर कमिशन अछि आगा महिला कमिशन गोटे अछि काबरी एमान छाडी देबा प्रमिला त्रिपाठी हां एमान छाडी देबा न कोन आ कोन करियो कहू न पळे कोळे कौशले जेमिति मध्य तांकर परिचय दरकार मते आउडे लगेबी क्या क्या गोटे प्लान दे ए तमे जहा करू न कहीं करो किंतु परिचय दरकार मते ए हां ए मां हां
ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଏ ମା ହଁ ତୁମର ବାପା କିଏ ସେ ମା କିଏ ସେ କୋଉ ଦେଶରେ ଆସିଛ କହିଦଉନ ମା ଦୁଇଟା ବର ହଁ। ତମେ ନାମ ଶୁଣିବ ତମ ଦି ଲୋକର ଝଗଡା ଭିତରେ ମୁଁ ମଝିରେ ବଳି ପଡି ଯାଉଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ତମେ ତାଙ୍କର କଣ କି ମୋର ଚାକିରି ଟଳମଳ ହେଲାନି ମା ତମେ ତାଙ୍କର ଦୂତ ଦ୍ୱାରୀ ଦାରି ମାନେ ଚା କର ନୌକର ନଉ କର ହଁ। ନ କହିଲେ କଣଟା କରିଦବ କି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କହିଦିଅ ପ୍ରତିହାର ହଁ। ନାମ ଶୁଣିବ ତ ହଁ। ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ ତମ ହାତରେ ଖଡା ସିଝି ବୋଲି ଖାଲି ବାବା 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 ହେଇକିରି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଚଳିବନି ଆଉ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉ ପ୍ରକାର କଥା କହିକିରି କାମକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ମୋହିତ କରିବାର ଅଛି ଲୁପ୍ତା ବର୍ଦ୍ଧିନ ବୃଣିୟାଦ କ୍ରୋଧ ମଞ୍ଜଳି କର୍ମଣା ଲୋଭୀ ଲୋକକୁ ଧନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆୟତ କରିବାର ଅଛି କ୍ରୋଧୀ ଲୋକକୁ ନମ୍ରତା ଭାବରେ କହିକିରି ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ନମ୍ରତା ଭାବରେ କହିଲୁ ସିଏ କି ନେବେ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ଛନ୍ଦିନ ବୃଦ୍ଧିରେ ତଥା ସତ୍ୟ ନ ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ସତ କଥା କେବେ ହେଲେ କହିବାକୁ ହବନି ତାକୁ ଛନ୍ଦମନ୍ଦ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ହବ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଆଗରେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ ମାମୁନୁଟା ପଳଉ ସିନା ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଏଥରକ କହିଦିଅ ମା ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ